अलीगढ़ का और एएमयू का क्या मकाम है? अलीगढ़ सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो कौमियत सिखाता है। कौमियत को आप कैसे डिफाइन करेंगे? कौमियत मेरे नज़र में इसेंशली कल्चरल पार्ट है। तहजीब के मामले में अलीगढ़ से आपने क्या हासिल किया? ओरिजिनली तो मैं लखनऊ में पढ़ा लिखा था, तो वहाँ भी आप इसी तहजीब और तमद्दुन का बहुत जिक्र पहले था, अब तो कम है। साइकिलिंग का आपका पैशन है? हाँ हाँ। टेल मी समथिंग मोर अबाउट इट। तो बाइसिकलिंग का मुझे 7 साल हो रहे हैं बाइसिकल करते हुए। 5 साल में मैंने तकरीबन 20,000 किलोमीटर किए टोटल। फराजा फार्मा के बारे में अगर बताएं आप, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस आपने हासिल करी है। फराजा शुरू करने से पहले मैंने 22 साल काम किया है ड्रग इंडस्ट्री में, 11 साल मॉन्ट्रियल कनाडा में, और तकरीबन 11 साल किया कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में। जो चाहती दुनिया है वो मुझसे नहीं होगा, जो चाहती दुनिया है वो मुझसे नहीं होगा, समझौता कोई ख्वाब के बदले नहीं होगा। मेरे साथ में अरशद भाई हैं, उन्होंने एक ऐसा ख्वाब देखा, अलीगढ़ से इनका ताल्लुक़ है, और ये जिस तरीके से इन्होंने दुनिया भर में अपना एक नाम बनाया है, एक मकाम बनाया है, वो आई थिंक इट्स ट्रूली इंस्पायरिंग। अरशद भाई बहुत बहुत शुक्रिया पहली बार मुझसे बात करने के लिए, और हम लोग यहाँ पर आपके घर में हैं, बॉस्टन में, स्टो में, और बहुत ही खूबसूरत सेटिंग है, खाना कमाल का था। अरशद भाई मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपकी ज़िंदगी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपने कामयाबी आपने हासिल करी है, अलीगढ़ का और एएमयू का क्या मकाम है? जी हाँ, तो उसमें अलीगढ़ से पहले मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, और अलीगढ़ के बाद मैं कनाडा की 2 यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी वाटरलू, जो कि काफ़ी फेमस है। फ़र्क ये है कि सारे इंस्टीट्यूशंस होते तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लेकिन अलीगढ़ का मकाम सबसे ऊंचा मेरी नज़र में इस वजह से है कि अलीगढ़ सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो कौमियत सिखाता है, जो कि बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ सिखाती हैं, और रहने का तरीक़ा, जीने का तरीक़ा। तो इस वजह से अलीगढ़ का मकाम मेरे जहन में सबसे ऊंचा है। और कौमियत की अगर हम बात करें, कौमियत को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो कौमियत मेरे नज़र में इसेंशली कल्चरल पार्ट है। कौमियत मेरे जहन में मजहबी पार्ट नहीं है, क्योंकि मज़हब और कल्चर कनेक्टेड है, लेकिन मेरे जहन में कल्चर का दर्जा कौमियत में बहुत अहम है। ये मेरा डेफिनेशन है कौमियत की। क्या बात है। सो अरशद भाई आप जुड़े हुए हैं जश्न तहजीब, अनुभव सिन्हा साहब आ रहे हैं, उनके साथ में एक सरसियत डे मनाया जाएगा, और हम लोग उसको जश्न तहजीब हमने बुलाया है। कौमियत और तहजीब मुझे लग रहा है कुछ हद तक, शायद जो आप कल्चरल बात कर रहे हैं, कुछ हद तक उसमें सिमिलरिटी भी है। तहजीब के मामले में अलीगढ़ से आपने क्या हासिल किया? तहजीब के मामले से मैंने अलीगढ़ से ये हासिल किया, चूँकि ओरिजिनली तो मैं लखनऊ में पढ़ा लिखा था, तो वहाँ भी आप इसी तहजीब और तमद्दुन का बहुत जिक्र पहले था, अब तो कम है। लेकिन अलीगढ़ में आप, चूँकि वो इंस्टीट्यूशन है, एक तौर तरीक़ा है कि बड़ों का अदब, छोटों को प्यार, ये चीज़ बहुत अच्छी है वहाँ पर। और साथ में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अलीगढ़ की है, वो अलीगढ़ में पढ़ने के वक्त और पढ़ने के बाद भी एक जो सेंस ऑफ कमराडरी है, वो मेरा ख्याल अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा है बनस्बत एनी अदर यूनिवर्सिटी। मेरे जहन में ऐसा है। राइट। 4 साल आपने गुजारे अलीगढ़ में, कोई यादें आपकी कोई दोस्तों के साथ में? जी हाँ, अलीगढ़ में तो यादें वही हैं जो सारे अलीगढ़ वालों की होती हैं। खाना पीना, CFT, गपशप, ढाबे पे बैठना, चाय पीना, ऑब्वियसली पढ़ाई लिखाई भी करना बहुत सारी। तो यही यादें वाबस्ता हैं। और अलीगढ़ में वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग का जो सीन है, वो मैं तो, अब मुझे काफ़ी वक्त हो गया है कनाडा US में रहते हुए, 40 साल, तो मेरे जहन से कभी नहीं जाता। सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू दैट इंस्टीट्यूशन वो अलीगढ़ ही छोड़ सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन छोड़ता नहीं। राइट। जब भी आप अलीगेरियन से आपकी मुलाकात होती है, यहाँ पर भी अलीगेरियंस हैं आपके साथ में, आपकी बेगम भी अलीगढ़ से हैं। जी हाँ। वो एक जो अंदर से एक आवाज़ आती है, उस आवाज़ को आप कैसे डिफाइन करेंगे? उस आवाज़ को मैं कैसे डिफाइन करूँगा, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन
چونکہ میں ان جنرل ایجوکیشن اور اپلفٹمنٹ کو کنیکٹ کرتا ہوں, ہیومن اپلفٹمنٹ کو. اچھا, علی گڑھ کا اس میں دین بہت زیادہ ہے, علی گڑھ کی ایم یو کی, اور وہ آواز جو ہے وہ بیسکلی سوشل اپلفٹمنٹ آف ہیومن بینگز ہے, اس میں ہماری قوم بھی شامل ہے. تو وہ آواز کہیں, وہ یا جذبہ کہیں, یا وہ سینس آف مشن کہیں, وہ ہے میرے لیے. آواز بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. جی, سر سید کا جو ایک ویژن تھا, کوئی بھی علی گیرین اگر ہوتا ہے تو جو عزت اور احترام سر سید کے لیے ہوتا ہے ان کے ذہن میں, ان کے دل میں, وہ آئی تھنک ایک بہت ہی ایکسٹراڈنری ایک جذبہ ہے. کیسے آپ دیکھتے ہیں سر سید کا جو ایک مشن تھا, جو انہوں نے سوچا ہوگا, جو انہوں نے حاصل کیا, جس طریقے سے لاکھوں طالب علم علی گڑھ سے پڑھ کے دنیا بھر میں گئے ہیں اور بہت اچھا انہوں نے ایک درجہ حاصل کیا ہے. What is the relevance of Sir Syed today? تو دیکھیے, سر سید احمد خان صاحب صرف ایک ہی تھے, واحد تھے. ابھی تک نہ کوئی ایسا پیدا, اس سے پہلے بھی نہیں پیدا ہوئے تھے. تو سر سید صاحب نے جو ایک سب سے ریمارکیبل چیز کی وہ ہے کہ ہاؤ ٹو انہینس ہیومن پوٹینشیل تھرو ایجوکیشن, اور خاص طور سے اس وقت پہ جب مسلمان قوم وہ بیسکلی اس کی ایجوکیشن پرائمرلی ریلیجس بیس ایجوکیشن ہوا کرتی تھی. تو وہ جو ہے انفلیکشن پوائنٹ جیسے کہتے ہیں نا ان ہیومن سویلائزیشن, دیٹس واٹ ہی کریٹڈ. وہ بہت کم لوگ کرتے ہیں, اور ان کا مقام میرے ذہن میں, ہی از ون آف دا گریٹسٹ مین فار انڈین مسلم کمیونٹی. اس طریقے سے میں سوچتا ہوں. بہت بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں, لیکن ہی از ویری اسپیشل. You know, it is coming from you. It is so special because آپ نے دنیا دیکھی ہے, آپ کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ محدود نہیں ہے ایک دائرے میں. بیکاز آئی تھنک کوئی بھی انسان جب کچھ حاصل کرتا ہے زندگی میں تو اس کا ایک جو سوچنا, اس کا سوچنے کی صلاحیت وہ وسیع ہونا بہت ضروری ہے, جو کہ آپ کی ہے. اس میں اگر آپ سر سید کو مقام آپ کی نظر میں ہے, I'm sure that, and consider that you've seen so many people, you've read so many people, you're a man of science yourself. This is special. This is absolutely special. دیکھیے, کیونکہ ایجوکیشن وہ بیسکلی ایک سوسائٹی کے لیے ان کی سوچ یہ تھی کہ صرف ویسٹرن ایجوکیشن سے ہی جو ہے قوم آگے بڑھ سکتی ہے, اور اس کو صرف سوچنا ہی نہیں, اس کو امپلیمنٹ کرنا. یہ ریمارکیبل اسٹف ہے, یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں ہسٹورکلی ویسٹرن سوسائٹیز میں دیکھ لیں, ایسٹرن سوسائٹیز میں دیکھ لیں, بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اتنے میگر مینس سے, ریئلی میگر مینس, اور اتنے ڈیڈیکیشن سے یہ کام کیا ہے. تو ہمارے لیے ان کا درجہ, ان کی اپروچ اور ان کا وہ مشن جس کے فائدے ہم سب نے اٹھائے, اس سے ہم لوگ بینیفٹ اب بھی ہو رہے ہیں اس میں. تو دس از نتھنگ لائک دس. اٹس اے ویری یونیک ہیومن بینگ جنہوں نے وہ سوچ رکھی, کیونکہ ویسٹرن سوسائٹیز میں بہت سارے لوگ انہوں نے بھی اسی ٹائپ کے کام کیے, لیکن ویسٹرن سوسائٹیز کافی آگے ہو چکی تھی تب یہ کام ہوا. انہوں نے اس وقت کیا تھا جب ہم لوگ بالکل شروعات کر رہے تھے. تو یہ ایبسولوٹلی امیزنگ چیز ہے. اور وہ چونکہ یہاں بھی بہت سارے علی گڑھ والے ہیں, سب ٹھیک ٹھاک پروفیشنلی کر رہے ہیں کام, لیکن وہ دس از بیکاز آف دیٹ مین ہو کریٹڈ دا مشن. آپ کسی بھی یونیورسٹی جا سکتے ہیں, نو ڈاؤٹ, ہم بھی جا چکے ہیں بہت ساری یونیورسٹی, لیکن وہ سینس آف گیٹنگ سم تھنگ ڈن اینڈ ہوپفلی ریٹرننگ سم تھنگ بیک, یہ بھی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے ان کے ذہن میں جو تھا. دس از واٹ از ان اس ٹو ایز اے بینیفیشری آف دیٹ انسٹیٹیوشن. آف کورس. علی گڑھ سے متعلق ایک سوال میرے ذہن میں اور آ رہا ہے. جیسے بہت سے آئی تھنک سائنس سے ریلیٹڈ ڈسکوریز اور کنٹریبیوشنز ایم یو کے رہے ہیں, ایون ریسنٹ ٹائم سے بھی بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشنز رہے ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہیومینٹیز میں جو دخل رہا ہے ایم یو کا وہ بھی آئی تھنک ایکسٹراڈنری ہے. ڈو یو آلسو فائنڈ دس ایز پارٹ آف ہز ویژن کہ شاعری بھی ہو اور سائنس بھی ہو؟ ایبسولوٹلی. دیکھیے, سائنس جو ہے از اے مینس ٹو آبویسلی
obviously discover something which can advance the society or humanity. لیکن جو ہے شاعری کی آپ بات کریں, شاعری جو ہے وہ انر وائس آف ہیومن ہے, جو کہ بیسکلی اس کو بہت خوبصورتی سے جذباتوں کو پیش کرتی ہے, اور اس کا کنٹریبیوشن جو ہے, چونکہ میں بھی سائنس کا انسان ہوں, اٹ ڈز امپلیکیٹ سائنس ان سم وے, کیونکہ جو کریٹیوٹی از ناٹ اے ڈومین آف اونلی سائنس, actually huge domain is poetry too, and they all almost together as you go deeper in the system. Wahi hai. I mean, you have to imagine. Imagination, this is where poetry starts. Imagination, this is where science starts. It's more primordial stuff. So, ये सब connected हैं तरीके से. No, there has to be a logic in poetry as well. Exactly. Poetry has its own logic, and it's very scientific in a way as well. That's correct. कैसे आप connect करें metaphor में भी कुछ एक sense होना चाहिए. आप randomly आप metaphor नहीं create कर सकते. अर्शद भाई, और obviously पराजा फार्मा के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन जो एक मुझे ज़ाती तौर पे अर्शद भाई के एक पर्सनैलिटी में बहुत एक फैसिनेटिंग एक एस्पेक्ट लगता है, और वो है उनकी जो उनका जो जज्बा है ट्रैवल को लेकर. ही इज़ अ ट्रैवलर, और उसके अलावा जो साइकिलिंग का उनका एक जो पैशन है, आई फाइंड दैट एक्स्ट्रॉर्डनरी. किसी ने, जब मैं पिछली बार मुलाकात हुई तो किसी ने पूछा कि आप 2-2 घंटे आप साइकिलिंग करते हैं तो आपके काम पे असर नहीं होता है, तो ही एक्चुअली सेड समथिंग दैट मुझे आइडियाज़ आते हैं व्हाइल आई एम साइकिलिंग, मुझे अपने HR से रिलेटेड मुझको आइडियाज़ आते हैं व्हाइल आई एम साइकिलिंग. आई फाइंड दैट फैसिनेटिंग अर्शद भाई. सो ये कब आपने रियलाइज़ किया कि ट्रैवलिंग एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा आपकी ज़िंदगी का होगा, साइकिलिंग एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा? देखिए, हम लोग चूँकि हिंदुस्तान से आते हैं तो हम लखनऊ से आए, लखनऊ से अलीगढ़ से वाया दिल्ली आ गए कनाडा. सो दिस वाज इट. हालांकि मेरे जहन में हमेशा था वर्ल्ड सो ब्यूटीफुल, ऑलवेज वो डिज़ायर थी ट्रैवल करने की. तो ट्रैवल का एक सबसे, आई बीन थ्रू लाइक 40 कंट्रीज अबाउट दैट. तो एक चीज़ जो ट्रैवलिंग आपको सिखाती है कि हर सोसाइटी एंड हर कल्चर में इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल है, इनक्रेडिबल चीज़ें हैं लर्न करने के लिए, और देयर सो मच कॉमन स्टफ टू. तो इससे आपको जो डिफरेंसेस लोग क्रिएट करते हैं, आपको पता चला डिफरेंसेस में है नहीं. ऑल ह्यूमंस आर अमेजिंग इन द वे दे वर्क विद इन देयर सोसाइटीज़ एंड विद इन देयर ओन कंट्रीज. सो बड़ा यूनिक है. अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आपको सेंस ऑफ टॉलरेंस बढ़ जाएगी, सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी. So I mean that's what traveling teaches you, and traveling is fantastic. Beautiful countries, beautiful places, beautiful culture, wonderful food. All that is amazing, you know. Right. And जैसे आपने अभी मेंशन किया, आपने 10 दिन का अपने कनाडा में आपने एक जर्नी आपने लिया था, तो you like to travel by road. I do that too as well. जी. So आपने जिक्र किया कि सस्कैचुअन में आपने वहाँ पे you found small villages which you found unique compared to what you've seen elsewhere. जब आप एक कुछ सर्टन लोगों के जीने का एक नज़रिया आप देखते हैं, तरीक़ा देखते हैं जो आपको सरप्राइज करता है, उससे सीखने को क्या मिलता है? देखिए, मैं असमें somehow वो शायरी की भी बात हो रही थी. एंड ऑफ द डे इंसान, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी छोटे रिमोट विलेज से जा रहे हैं, तो यू ऑलवेज वंडर, यस यू ट्रैवलिंग फॉर व्हाटएवर योर पर्पसेस. ये जो घरों में बैठे हैं विंटर में, I don't know what they're thinking, I don't know what they're living. That whole sense of connectivity, remote connectivity, without them knowing, ये sense of human connection है, feeling के ज़रिए. So that in itself is very special. ये आपके एहसास पे, अगर आप महसूस करते हैं कि हाँ, their life is very different, they're farmers, अब ये 4 महीने कुछ नहीं करेंगे, बाद में क्या करेंगे, कैसे हो रहा हो, कैसे फैमिलीज कनेक्ट होगी, कैसे बच्चे रह रहे होंगे, कैसे स्कूल जा रहे होंगे, ये सब चीज़ें kind of very interesting सोच. तो आप जो छोटे छोटे जगहों से जाते हैं, दिस इज़ व्हाट यू आल्सो थिंक अबाउट. तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. साइकिलिंग. अच्छा, बाइसिकलिंग. साइकिलिंग का जो आपका पैशन है. हाँ. टेल मी समथिंग मोर अबाउट इट. हाँ, तो बाइसिकलिंग का मुझे पैशन, मुझे 7 साल हो रहे हैं बाइसिकल करते हुए. सो इट्स बैड 7 साल. हाँ, तो 5 साल में मैंने तकरीबन 20,000 किलोमीटर किए हैं टोटल ऑन एवरेज ग्लोबली. मीन्स ऑल कंट्रीज, US, कनाडा, यूरोप. लेकिन साइकिल से समहाउ, ये हो सकता है टेम्परामेंटली मैं ऐसे ही हूँ, तो मेरे लिए साइकिल कैन गिव यू सेंस ऑफ पर्पस. एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़,
جو ایک چیز ایسی جو صرف اپنے لیے آپ کریں فار یور سیلف. اچھا اس میں ہیلتھ ریلیٹڈ نہیں ہے, ایکچولی یو ہیو اے مشن اینڈ یو وانٹ گو سم ویئر, یو نو بیوٹیفل نیچر. آپ جو ہیں ایک سرٹن پرپز ہے اور آپ اپنی اون ڈومین میں ہیں, یو گوئنگ ود دیٹ. وہ پرسنلی مجھے پسند ہے. اور سائیکل جو ہے, اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ obviously for health is very good. For the same time, it's your own time with yourself on your bicycle. That itself is a lot of fun. You mentioned something last time whenever I met you last year that مجھے HR کے آئیڈیاز مجھے آتے ہیں سائیکلنگ کا. بتاؤ تو میں بتاؤں, مجھے کیسے 13واں سال چل رہا ہے کمپنی چلاتے ہوئے. تو ان جنرل آدمی جب کام پہ ہوتا ہے تو obviously آپ بہت ساری چیزیں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں. ایک جب آپ بائسیکل کرتے ہیں جیسے میں کرتا ہوں تو میں بیسکلی اس وقت میرا ذہن خالی ہے اور میں صبح جا رہا ہوں بائسیکل پہ, تو ظاہر سی بات ہے ریلیٹڈ ٹو یور بزنس چیزیں آئیں گی کہ ہاں اگر ایسا ہوتا تو ایسے ہو سکتا تھا. تو بیسکلی کا مائنڈ فریش ہے, آپ کے ذہن میں بلڈ بھی بہت فلو کر رہا ہے, تو یو آر آل انٹو ویری فوکسڈ ڈومین. تو آپ certain strategies with respect to business, with respect to people, with respect to essentially improvement, یہ آئیڈیاز جو ہیں then you basically آپ ایٹ لیسٹ میرے لیے وہ آئیڈیاز بڑے یوزفل ہوتے ہیں. they get applied to the company and they work a lot of times. تو یہ بھی ہے somehow. Amazing. Okay. بھائی پرازا فارما کے بارے میں اگر بتائیں آپ, ایکسٹراڈنری سکسیس آپ نے حاصل کری ہے. how it all started and what is your vision? Good. تو پرازا کا تو میں پرازا شروع کرنے سے پہلے میں نے 22 سال کام کیا ہے ڈرگ انڈسٹری میں, 11 سال مونٹریال کینیڈا میں, اور تقریباً 11 سال کیا کیمبرج میساچیوسٹس میں. تو میں نے 4 کمپنی میں کام کیا اور اس میں بہت بڑی بڑی کمپنیز تھیں, مرک جیسی, اور چھوٹی بایوٹیک بھی تھی. تو بیسکلی تو چونکہ یہ انوویشن انڈسٹری ہے, اس میں بیسکلی minimum you need PhDs in sciences and masters too, or you create something new, medicines for future to help people, help patients. تو idea میرا یہ تھا کہ after recession in US which is 2008, تو بہت ساری کمپنیز بند ہو رہی تھیں اور ہماری جس سائٹ پہ میں کام کرتا تھا مرکی وہ بھی بند ہو رہی تھی. تو میں نے سوچا کہ اب میں خود اپنی بزنس شروع کروں گا اسی ایریا میں. تو آئیڈیا میرا یہ آیا کہ میں ایسی جگہ کرنا چاہتا ہوں جہاں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس از لو. وہ بیسکلی مونٹریال تھا, اور باسٹن جہاں میں رہتا تھا اس سے بھی زیادہ دور نہ ہو. تو میرا بیسک آئیڈیا تھا. تو بیسکلی آئی اسٹارٹیڈ ود اسٹوریز تھوڑی لمبی لیکن میں شارٹ بتا رہا ہوں. تو بیسک آئیڈیا یہ تھا کہ میں کسی سے پیسے نہیں لوں گا اسٹارٹ کرنے کے لیے. تو میرے پاس $100,000 کی سیونگ تھی. تو میں نے کہا دس از دا کیپٹل آئی یوز. اور میرا نیٹ ورک باسٹن میں تھا کافی, تو میں نے اس کو لیوریج کیا. تو میں نے سروس فارماسیوٹیکل سروسز کی بزنس شروع کی. تو 2 لوگوں سے شروعات کی تھی وداؤٹ اینی کیپٹل فرام مائی سائڈ. تو بیسکلی وہ دھیرے دھیرے آبویسلی بڑھتی رہی. 2 سے 4 ہوئے, 4 سے 8 ہوئے, 10 ہوئے, 20 ہوئے. اس وقت ہم لوگ جو ہیں 275 لوگ ہیں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, اس میں 175 PhDs ریسرچرس. تو یہ فلی انٹیگریٹڈ ڈرگ ڈسکوری کمپنی ہے جس میں کیمسٹری کے لوگ ہیں, بایولوجی کے لوگ ہیں, دوسرے سبجیکٹ کمپیوٹر والے لوگ ہیں, AI والے لوگ ہیں, بہت سے قسم کے سائنس والے لوگ ہیں. تو بیسکلی ہم لوگ گرو کرتے ہیں تقریباً 20% پر ایئر. 13واں سال چل رہا ہے اور ابھی بھی کوئی سنگل سینٹ باہر سے نہیں ہے. سو اٹس آل جنریٹڈ. تو اوور دا پیریڈ آف اباؤٹ 12-13 years ہم لوگ جنریٹ کر چکے ہیں $500 million in revenue. So it's a significant sum of money. I mean that got spent too obviously on the growth and company running. So idea یہ ہے کہ in next 3-4 years we'll continue to grow with 20%. So basically up to 2025 تک کا پلان یہ ہے کہ we will be 400 people with the company. یہ پلان ہے. تو I mean that's the growth trajectory. اور اس کا بیسک فارمولا یہ ہے, فنڈامنٹل فارمولا, it's a human formula. آپ اپنے آپ کو سب آپ کے برابر ہیں, سب آپ کے ساتھ ہیں, سب آپ ہی ہیں, آپ ہی کی طرح ہیں. تو therefore they're all human beings.
सबकी स्किल सेट्स अलग हैं, पोजीशंस हो सकता अलग हो, लेकिन एंड ऑफ द डे ऑल वेरी वैल्यूबल। तो हम लोग ये कंपनी में वे ऑल द सेम। आई एम अ CEO, कोई साइंटिस्ट है, वी आर द सेम, आई एम साइंटिस्ट टू। सो ह्यूमन टू ह्यूमन वी एग्जैक्टली द सेम, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज वे डिफरेंट एंड दैट्स ऑल इट इज। तो कंपनी का जो बिजनेस मोटो है ऑपरेशन का, दिस इज हाउ इट वर्क्स। अमेजिंग। अर्शद भाई, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। T.S. Eliot ने बड़ा कमाल की बात कही है कि दैट द ओनली विजडम आई कैन थिंक ऑफ इज द विजडम ऑफ ह्यूमिलिटी। जो मैं देखता हूँ कि दैट इज, आई थिंक दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। ह्यूमिलिटी कितना इंपॉर्टेंट है, बीइंग जेन्युइन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, ह्यूमिलिटी इज सबसे इम्पोर्टेंट चीज। यू आर जस्ट वन ह्यूमन बीइंग एंड यू शुड रिमेन दैट। एंड इंसान का जो एग्जिस्टेंस है इज finite. So we all more or less pass through certain phases of life. If we become arrogant or really not very human, let's put it this way. Human is being on the ground, really thinking that you are just a human being and you do your part and you really also have this empathy for others. To me, that's super important because every human being offers something wonderful. तो आप अपने आप को लर्निंग फेज में रखें एज अपोज टू गिविंग फेज ऑलवेज, मीन्स एजुकेशन फेज। सो दिस ऑलवेज इज बेटर। सो यू लर्न मोर, यू ग्रो मोर योरसेल्फ एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ एक्चुअली। दैट्स फैसिनेटिंग। एक शेर है कि जुबानी दावे तो बहुत लोग करते रहते हैं, जुबानी दावे तो बहुत लोग करते रहते हैं, जुनून के काम को करके दिखाना होता है। अरशद भाई ने करके दिखाया। अरशद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इट्स ह्यूजली इंस्पायरिंग। मुझे याद है वो दिसंबर में पिछले साल आपके साथ में जो डिस्कशन रहा था, एंड आई बीन कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ ईमेलिंग यू, बट फाइनली वी हैव मेट एंड आई हैव हैड दिस प्रिविलेज of knowing your thoughts. Thank you very much and looking forward to all your fantastic ventures. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you.